na ang espesyal nga episode nga i-challenge kaninyo karong buntaga. Correct! Kay kumpleto gayud ang inyong DDS ka pamilya aron supisahon ang mga work sa Correctional Institution for Women in Mindanao dinhi mismo sa Santo Tomas, Davao del Norte. O karong adlaw bisan di nila kauban ilang tagsa-tagsang pamilya, kita mo sa mahimo ilang kapamilya aron sa usa ka adlaw makatatag simpleng pahalipay para sa kanila. Diba? Correct ka dyan yan. Pero dili yun pahalipay lang ha. Kay daghan ta makatunan o ma-inspire ta sa mga kinabuhi sa atong mga kapamilyang inmates. Correct ko kaniya mamoy na I'm sure manicure punog yun sa kalingawan o inspirasyon ang atong buntag.